विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी ओडिशार जनप्रिय नेता प्रख्यात आईनजीवी तथा पूर्वतन मंत्री स्वर्गत गंगाधर महापात्र ऊनविंशतम श्राद्धवार्षिकी स्थानीय गांधी स्मृतिपीठ सभागृह अनुष्ठान सभापति डॉक्टर नीलकंठपति सभापतित्व अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତ ପୁରୀ ଉଦ୍ଘାଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନାତକ 2024 ରାଫତ ସାହିନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରୂପରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଛୋଟରାୟ ପ୍ରବାସିନୀ ମିଶ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ରମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ହୋତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରଥ ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଲାଲ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ रोहित महापात्र रजत साहिन दिलीप कुमार सामंतराय अशोक कुमार रथ शक्ति प्रसाद पट्टनायक मोहम्मद साहेब लक्ष्मीधर जेना विजय कुमार महांती व्योमकेश चिनोरा पूर्णचंद्र सामंत रितेश महापात्र रविनारायण महांती राधाकांत दास सुभाष चंद्र महापात्र पुरी बार एसोसिएशन संपादक शरद चंद्र रायगुरु मिनती मिश्र प्रमुख जोग देथिले। शेषरे वीरेन्द्र भूषण होता धन्यवाद अर्पण करथिले। प्रतिवर्ष परि गंगाधर महापात्रଙ୍କ जन्मस्थान विश्वनाथपुर ଠାରେ स्थापित प्रतिमूर्ति माल्यार्पण करा जायतिला और गोपीनाथ देवଙ୍କୁ पूजार्चना करा जायतिला। ପରେ गोपीनाथ देव नोडाल विद्यापीठर अनुष्ठान पक्षर सर्वोच्च नंबर रखिଥିବା छात्र छात्री मानक पुरस्कृत करा जायतिला। एही विद्यापीठ उत्सव शिक्षाविद राधाकांत दास सीतावल्लभ महापात्र जानकी बल्लभ महापात्र वासुदेव साहू विपिन बिहारी दलाई आईनजीवी पुष्कर महापात्र विद्यापीठर प्रधान शिक्षक एवं समस्त सहकर्मी सहयोग करथिले।